tamo mean mode median abo ka mode khainai mean already khaibe kya okay inga tabo seng mode khainya nage of formula mudiman nangnai of formula nai de NCERT ni boy ni boyo jeta formula da tombai aron kisep pero do app rama jagawa haipano ekino abo mane aron ni formula angte kisa modify khai rika inga tabo nang obono khainya nage o je formula da tomane obono ka nung customer khaigana puila jaska bodo inga tabo ga jaga problem puijana jong ni OL ni manga lawyer limit of the model class oro sijak tong aba a jaga thangoi jepon nake nang ongko khaya pro bujinai ko bujka inga frequency of the model class ni mane inga frequency ke to rong bujiwa aba mane up down nung mane frequency no ma ja up down nung mane ingo a jaga sini 10 decibel 20 of frequency je kriya koro up down nung mane o haika ko bujka mane tabu rong jani frequency na ri kha kun jaga 2 kun jaga 5 nge kun jaga 6 something ke siri ya diba inga o je frequency ke ingi tong mane o ma ja up down nung ngai kun jaga long go kun jaga high ngom ting tong mane obono no sini frequency do oke f khata ngo f frequency hani mane sudo f phangda bobong nai inge o f1 bobong nai f2 bobong nai ang no tabu ko jaga clear khai gana ong ko khaya na ge obo tabu obo jaga hani himan ge omong kangga je kono no kaisa obo re kangga number re a number ro always something khayada 10 decibel 20 ya ke ba 20 decibel 30 omdi ge khayada inga aboni bisingo u fast jeta tongmani ko bujga fast jeta tongmani on number omong kan sung lawyer limit ko bujga tabo inga tabu ro muja de ni ge oda gawo tabo obo hanga ga frequency ni makani na question ti phunna ya question phunni no bujya anga question sigina omon ro nut da khaya ba kya nut khaya kya okay oke height mane no busu jor thik kusu mane oro difference no hunu okay aba no ta ka kai ko question no puru thai mai no question ka ja sidi ngale tabo asura oke ni question chiko tabo do aba question nge tabu obono tani tongnai singta ko mo phai jena question khaya ni oje question no naharin je sing answer khajai o agina hai do tabuk sing obono khajai age bodi ke khajai jani obono sing obono particle eta horizontal sinai au bodi ke sinai sing oro class obo solution okay solution khaja class interval ni si jaw labo okay then frequency class interval ngagai oro tong i ko bon nasik sinai okay class interval buse 0 ni sibi 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60 60 to 70 azar nale au class interval pai rakha gama hai kha au solution kintu au hai kha then amon berta maja nai seng amon pore ngai ko ba je frequency aro sila de au ka frequency mane f kha frequency okay frequency mane no f1 amdi ban ko do frequency mane f1 ambe ke sila de ngatawa frequency no sing screen mane ro je tomon sini frequency tam khana je oro sini pula ke sing 3 mangkha amon pore 8 mangkha amon pore 10 mangkha amon pore ka 15 mangkha amon pore ka 7 mangkha amon pore ke mangkha 4 amon pore 3 ngale kawa hage nok on nok no hage sing screen ga nai mana box khai ni ka tabuk tamung khana ji puila seng ang yang on khai na joi ba yang sa jo ang jigon sa khai dai seng puila seng here maximum frequency mane jot to sa ko frequency ko na no frequency ang no saka phasingo mane
kusuk haseng mani kok buska om hai ke kusuk haseng mani ab dong nung mani kun thoi kusuk hate ta hate am ti long kusuk om ti kri ga mani om no frequency ko daga je frequency mani o frequency ni maximum frequency busuk mane jot tong sai kabang ku ha maximum frequency baba daga to mane jot tong sai kabang ku 15 Engkau here nengah bahan san kau ada, apa bahan san lo? Iko orang sibuk kurung kah? Kau lawan dog no drop heavy ni apa pore? Orang nahai orang sibuk ya. Sibuk pore orang kita mesti kena cek. Here maximum frequency mesti. Maximum frequency is betul naik 15. Anda kau kuskah? Maximum frequency is what? 15. And the corresponding class ngagai oh 15 ni jaga bawa kelai kan kau buka 15 ni jaga bawa kelai oh 15 je ni kerja ikora 15 oh 15 ni logiri je class mana class interval ni kau bawa kelai kan sebab mana tak kaya saya malam hanya ring An kau bisa kata wo kelas ni je interval dengan kai kelas interval bawa ni uje nagi highest frequency ba maximum frequency mani abo ni logio je kelas interval pangnai bonus singom hai ke ring khai circle khai nai clear om hai ke khai no engkau orang pusing nai 30 to 40 mani ko mane o bini kelas interval engkau pusing 30 to 40 ni noko tong o jaga neng ono ni de question no jodi no apa 50 ni abo nya phana ngi mano kuno sampai om phana kebang phana om phana kong ma abai kuno o kre thi kre thang ga je kebang ku bono neng select khaina gar nai clear ngale je kebang ku neng bono abo select khaina nai om pore abo khata mo nai is 140 ka therefore 30 to 40 is the model class 30 to 40 is the model class. Therefore, 30 to 40 is the is the model class. Obviously, siapa kununya? Mana opsi terus ribung tu? Masih terus ya. Om tu apa dikenal kita apa? Apa ni perhatian tongko? Or perhatian tongnai. Therefore, L equal to L mana tahu? Lower class. Mana lower limit. Angka tinggal no atau senggapa miti kita formula was sejak kerja L mana lower limit engkau L ni mana kita tahu ikut jaga apa dari sejak kerja oh sejak dua kali bisika comparison kacangkai mana job ton saya kompu mana obo enggak bini tolani kita apa kesakani kita kau bisa enggak nemu sakani tolani no sejak oh hati no sejak lower limit mana obo kuno jaga wana frequency selajak mana frequency 15 ni awal orang tu ni no 20 फन थंगे अबरा नों चूज खाइयो आं को बुझदे अबरा चूज खाइजंगे आपरु के सिनी क्लास इंटरवल अबरा चूज खाइजा कमो एंगा आपरु के बिनि लॉयर लिमिट 20 थाखामो आं को बुझखा ए अबरा बुझिना दे अबसिम से बुझि जांनाय एंगा अबन परे के नों टाम खाइनाय हियर टाइप दंखो आं यांग तला नरक तला सिखाने दो तला खायो आं यांग सने f इक्वल टू f माने सिनि तामा फ्रिक्वेंसी निया Mana F frequency enggak sini frequency itu saya kau cakap apa? F mana no 15. Ane kau bukan? F mana no 15. Enggak tahu kau pun boleh kai F1 punya. F1. F1 ni mana ang no je formula was sejak tahun lagi. Formula sejak tahun mau tahu mana frequency of the model class preceding ni sejak. Preceding mana purbe. Once kau baik. Sini kau baik ke ageni ni mana? Is it clear? Sini kau baca mana ageni, engkau ageni ni mana? Sini orang apa tu 15 kau ni kau 15, engkau 15 age besar 10, engkau apa F1 mana kau? Is it clear? Engkau apa engkau F mana kau? Apa engkau F2? Tahu bukan le? Mana anggap pun orang saka, anggap kaya sini sini orang normal ya apa ni? Angkau bukan? Engkau apa tahu? Yang tim mana kau kan? Ikom tim mana kau? Engkau lah tahu? Engkau F1 besar kah 10. F2 bukan kah 7. Asal terapa bujuk kata apa?
엄마들 깨버리 confuse 또 따봉는 사대 올라 버티긴가 세메래 엄띵이야 따봉는 사대 video ngi jong han kun wana kare mana neng sering na basi ko video jara video na jara por nai sering na ko buska jara oro khai tong na ro kom phai sering nge tabu omo to tam busi khasi jar busi kha om berte ka setam tong ko sino age tong ko an ko buska age mana ke height tabu height bom hon saiman tabu ro mo jadi sini awa daga wo men ka iko वो 10 13 is में 10 और डिफरेंट पुस्तक तो मुझे पुस्तक जरूरत है बड़ा डिफरेंस में क्या पुस्तक 10 के योगने से नहीं 10 माने कुन जगह वो बड़ा 13 is में 50 डॉलर अपन सीरी मानो कुन जगह वो पुस्तक 8 to 12 लोगनी सीरी आदा हाई पनो वो आमो बाय ओ अपर लिबी बाय लोअर लिबी नो माइनस खाई जेम फॉर्मनी आबो नो अबस्थित है इज इट क्लियर कौन कुछ भी खेला तो ना पाई क्या ताबो ताबो पाई भी खेला नहीं तो ना पाई खेला कुन तो दंग सितुम कुन ग्री क्या ताबो तम सिनाय सुन फॉर्मूला यूज करें पाई ठंगा फॉर्मूला ना पाई ना सुची कौन ना करे इंगौर ताबो तम मंगना सिने फॉर्मूला वो ठंगा आं फॉर्मूला ना मत सिनाय जाओ ताबो और फॉर्मूला ना मुझको तो खजाना ना मुझको तो खजी सामने ये वो आई क्या कि तो मम्मा का बा फॉर्मूला माने ना mood दिखाया M O D E mood mana no M U no mood anu sagar khajingo oke ka mood dikhana ka taung nai sini awa taka L plus within bracket ingat tak within bracket taung nai F minus F1 by 2F minus F1 minus F2 we bracket close saya into H ngale obo simil thabe ready kora nai tabo oke ora nai thabe nan tong nai tabo sinara L hene busing kha L busing ma khane L is what 30 plus o jaga o bracket free ja o bracket no sigang khai bai nang nai do o jaga ni 30 bai ono plus khai ke sayang thanai ko bus kha mano bracket ni ono nung bracket no tonai ning gale ko bus kha tabo the bracket na one bracket में f di value वो six ini 15 उनका minus f1 के बस में कैसे 10 उनका वन पर 2 के तो 2 ना तो मैं जो 2 f निकाल के 15 निकाल है ना उनका minus f1 बस 10 उनका minus f2 बस 7 into a सिंगल 10 अब से आप कुछ भी कहते हो ना ओबो नासिक सिमिति साना नरन टाइप कुनुमिया किंतु पुला तिखलाय फन नंगो माके बाटी खलाय बिसका एंड देन और तांग खलाय 30 और 13 टंका प्लस संखा ओ जगह ओ ब्रैकेट टोनी टन जाक बनो ओ मायावना माइनस के बिसिंग नाय 5 मना इने दा 15 to 15 बिसिंग 10 थांगा ओ मायाव मल्टीप्लाई के 13 था 30 ओ मायाव माइनस बाय माइनस के प्लस संखा के माइनस न टंग नाय किंतु यांगो 17 लिंग थानाय ओ म तो मान मा जेला सिरक जो तो न and over the Korea tong nai 30 to 30 no plus about 5 to tong nai over no multiply I minus 5 percent manai 13 manai ingat tak 13 cái into 10 nó tak thapai lima mengkau no tangi kangkai om bay om mengkau tang multiply kan do multiply kangwan kau kau tu tam do sekarang khaya bonai ni Japan pun do simplify mana mak kaya simplify apa rule tong kasih simplify ini gimana? Oh simplify ka actually ngagai awa jabur pada rok pula plus pula enggak se divide di saung tango awan pada enggak multiply awan pada minus awan pada plus om ke kayu kok buska same of khetre bongti jodo neng multiply kaya sini sekarang oh plus os kang tak kaji gini awa sayang pun sini an kok buska tahu sengom ni tahu hanya nangon yang nang kanai do yang jaga kiri kau pusing naik 30 to 30 ni tong naik plus om mayo multiply kajang ke 50 by 30 ni naik ngale kau pun ke LCM kasih LCM ayam khair naik हो गया छोड़ दो उनको जाओ आने कौन बुझे Getawa ta kawo awnel sing kita manai sing 13 to 13 donai
13 by 3 30 13 by 30 no multiply thangkai 3909 plus 50 equal to 13 ông mày plus thangkai 0 ông mày thangkai 4 ông mày thangkai ông mày cái 14 1 in hand cái 4 này asik phải đó ông sức phải đó mà nó 440 by 13 khá ông nó tabo je mama ni tha omo je mama ni obo correct tang ngai no ko khai jai ni okay nga jodi nang ni to hangai tam khai abo no sung divide khai jai kaw ke divide 4 4 0 ka om mai ma ni 3 time thanai 3 3 ja 3 30 jan 39 ni kha nga oro busung nai minus sai jang kai 5 manai nga mon pore nang kai 0 jang nai 0 ke 1 time 2 time 3 time 4 time thay nhỉ 3 time 3 time nhưng mà xưng giao cả 39 nhưng giao cả 39 nhưng kháng gai ở 1 mà này mình có ở 1 mà này người ta cái sẽ được 0 đi kháng gai decimal nhưng thả cái coi bật thằng này đó 7 time thằng nào 7 time thằng cái ở tay chẳng ăn lia mà đấy 110 by 91 nó phải đắt cái gì mà xưng này Jeng money, orang pasang nai, 9 ning khang 1 in hand, ke 10 khang kata 1, oh, ke 8 times khang 8 times, 8 times khang 8 times, orang jaga klik khang, kalau nak kaya 8 times, nai orang 8 times, 8 times khang kai, oh by 8 by 3 khang kai, musik kaya orang kau mai kaya kata 110, oh 110, ikau mau apa? Kai, kau đi ra là trồng gì cái cái nói dos nó là 104 cái 6 sinh thả tay chụp cái thấy không ngọ cái sức giờ là thấy cái phải cả ông sức giờ là ok tay tỏ là khai vào nó còn mà này একটা decimal giờ là tới tôi phải cái thằng ngọ không được cái gì ông mà cái khai gì cho ra cái ông gì mà bằng tao không đi nào mà chỉ còn phân ông thông thọ phân ông thông tay kita number kota con một cái gì mà ঠিক আছে কত তুমি থাকা ইনকে বাক্সা নাম্বার চিকন মুঙ্গি মানো ইনকে নং নাম্বার চিকন বাই খাইনাই আপরকে নি নব খাইনা নি চিকন নাই মানে কক বুঝখা কিন্তু সিস্টেম কা যতনা এক মানাবলা দেব মানে মুড বনি কে টিকলা জং নাই কেনে তু না আচ্ছা ইনকে টিকলাই মাকলা তাই কে না নাংলিয়া ইনকে নং তাবো জাগাও অরে এক অবনি পরে নং খাইমা গটাই বই করো তাবো অরে 61 করিগা और 61 फाके ओय 0 रे बाय 60 दा नाय इनके 60 बाय कय बार थांगा नाय 5 टाइम थांगा नाय इनके ताय सर ना करि मा नुदे सिंगल लुई माने और 5 टाइम हंगाय 52 फायाव नाय तब माने पाया ताबो ओम हाय थानाय दा मान को बुझखा जें मनिं थुं तब और डेसिमेल परे কয়টা নক একটা কি দুইটা নক নুরুখানি নাও চাখা मान को बुझखा इनका पाइखा